Okay, follow that guy. Maybe. Ba't hindi nagsasalita si JJ? Nagsasalita ako! May ginagawa ka ba? Wait, nagto-throw yung ano, yung kasama natin. Go, Uy, go, go, meron, go, meron, go, meron, bukas. meron, meron. Bukas, pre. Guys, I think we're oh. Uy! Oh gosh. Oh gosh, pre. Pre. Hell no. Uy, ano? Wala ko nakita. Okay. Oh gosh, run away. Ay, pumatay yung ilaw. Syempre, ano Oo, naman. pumatay yung ilaw. Oh, pre. Ayun na naman, Iwan. Ay! Oh, Sabi na yung tiles eh. Yung sorry, pre. tiles? Oo nga, yung tiles. Everything's normal. G, wala. Everything is normal, guys. Uy! What? Kaya. Malalaman din natin. Ano yun? Oh. Ano yun? Okay, one. Ay, nalock na? Anong mangyayari? Mamatay tayo. Bumukas. One. Ito. Two. Ay, joke lang. Ay, hindi pala. One. Kala ko may tiles na naiba eh. Let's go. Hey. Number 2 na yung corridor natin. May lives, pre. Hahabulin kaya tayo? Hindi ko alam kung ba't may lives eh. Whoa. One or one? One. May kumatok eh. Lo! Dalawa. Pre, we're back to 0. Sa 0 talaga, wala talagang mali. Okay. Oh my gosh! Jump scare yung mukha ni Ed. Oh my gosh. Oh, dugo sa ceiling. Tapos kulay red to. Kulay red, dalawa. So, Dunk, Jonathan. Nice one. Robin, tangkad ni Ed, pre. playable. Guys, tumigil maglakad. Tumitigil ba talaga? Malalaman natin. Sige, iwan nyo lang. Okay, tumitigil pala talaga siya sa dulo. Mandela effect ba yan? Mandela effects ang Mandela sa ating catalog. Ganyan talaga yan, pre. Uy, harangan nyo siya. Nan, Yung CCTV. Uy, sobra na isa. Oh my gosh. Oh my gosh. uy, galing, okay. Yellow ba talaga siya? Hindi siya yellow. Yellow siya. Ay, yellow ba siya? Okay. Nakaka-overthink naman. Sisirit niya. Okay, oh my gosh. Okay, 1. Bilangin nyo pa din ha. Back to JJ. Trash can, 2. Walang trash can. Ano dalawa? Gray, oh. Yung Sino? ano, Ay, naging gray siya. 3. Bakit 3. 3? Oh my gosh! Pre! Sino? bilis na pumasok. Ang bait mo naman, bro. It's okay. Tara, alam na natin. Oh my gosh. Alam na natin lahat. Wala, okay. Amki. Nilagyan ko ng 1. Joke lang. Pre, 1. Isa. 1. Poster. 1 poster. Dalawa na. 2. Dalawa. Ito rin. 2. Yung poster, dalawang poster. Poster na to, yung casino. No, pre, 2. Hell Yeah. Oh, yeah. yeah. Wait, yung kulay na ano, Trash trash can. can. Dunk it, Jonathan. Bang. Oh my god, wait. 1. One. Dapat bilisan natin. Oh my gosh! 1. Lagyan nyo ng 1. Hindi na naman eh. 1 lang. 1 lang.
Dalawa yung lights na kayo. Ah, lights. Ha? Na zero! Zero tas pumasok. Naging zero tas pumasok. Sino nag-reset na rin zero? Reset. Oy. Oh, di